Hello everyone, my name is Renata. I grew up in Indonesia and I'm currently attending university. I'm also the creator and the host of this podcast, the Relief Podcast. Halo semuanya, nama gue Renata. Gue dari kecil tinggal di Indonesia dan sekarang gue seorang mahasiswa. Gue juga pembuat dan host dari podcast ini yaitu podcast Relief. So, I want to start with this introduction video to explain about the podcast. This podcast has been something I've wanted to do for a very long time. As for the topic I want to talk about, well, that's still undecided. Every time I want to focus on a topic, like maybe gaming, health, money, culture, I always get sidetracked. And so I've decided in this podcast, I'm just gonna talk about whatever comes to mind. Jadi di video ini gue mau jelasin tentang podcast ini. Ngebuat podcast merupakan salah satu hal yang emang udah mau gue lakuin dari dulu. Buat topik yang mau dibicarakan di podcast ini masih belum ditentukan. Tiap gue coba fokus ke satu topik, pasti selalu jadi nyasar ke topik lain. Jadi gue memutuskan untuk ngomongin apapun yang kepikiran. So, as you might have noticed, I've been changing languages from English to Bahasa Indonesia. This is because I want to make this podcast accessible to people not only from Indonesia, but from all parts of the world. Jadi yang seperti kalian sadari, gue dari tadi gonta-ganti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hal ini karena gue ingin membuat podcast ini bisa diakses oleh orang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara lain. Which is why one of my vision for this podcast is to have people from around the world to come and talk about their culture. Luckily, I have several friends who are currently taking education in many other countries. Dan karena hal itu, salah satu visi gue buat podcast ini adalah untuk mengundang orang dari berbagai penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang budaya mereka. Untungnya, gue punya beberapa teman yang sekarang lagi mengambil edukasi di negara lain. I'll be sure to invite them to try and get to know the cultures of the countries they are currently residing in. Of course, I would like to have a native from the country to have an authentic description of how they feel their country is like. Pastinya gue akan undang mereka buat bicarain tentang budaya dari negara yang sedang mereka tinggali sekarang. Tentunya gue juga pengen mengundang orang asli dari negara itu untuk mendapatkan deskripsi autentik dari budaya mereka. Because I'm going to keep this intro brief, I'll be ending it here. If my description interests you, go and check out the stream or the podcast on this YouTube channel, The Relief Podcast, and also on twitch.tv/rerenatakur. Stream will be held at least once a week and will start at 11 p.m. Western Indonesian time or WIB or UTC plus 7. Day of the week will be announced on my Twitter at @rerenatakur and on this YouTube channel. Karena gue mau intro ini pendek aja, gue akan akhiri videonya di sini. Kalau dari yang gue deskripsiin tadi menarik perhatian lu, bisa banget dicek stream podcastnya di YouTube channel ini, Relief Podcast, dan juga di twitch.tv/rerenatakur. Streamnya akan ditayangin setidaknya seminggu sekali dan akan mulai di jam 11 malam waktu Indonesia Barat atau WIB atau UTC plus 7. Untuk harinya akan diumumkan di Twitter gue @rerenatakur dan di YouTube channelnya juga. I'll also be posting non-podcast related content on my other YouTube channel Rerenata. Stuff like gaming, reviews, and more will be posted there and streamed both on the same Twitch and on that channel. Gue juga akan posting konten lain di YouTube channel gue yang satu lagi, yaitu Rerenata. Konten seperti gaming, review, dan lain-lainnya akan dipost dan di-stream di Twitch yang sama seperti podcast dan di channel tersebut. Thank you so much for watching this video. As I've said, this podcast has been something I've wanted to do for a very long time, so I'll try my best to make this podcast something worth watching and listening to. Terima kasih banget udah nonton video ini. Seperti yang gue bilang, podcast ini udah menjadi sesuatu yang ingin gue lakukan dari waktu yang lama. Jadi gue akan memberikan usaha yang terbaik untuk membuat podcast ini sesuatu yang asik untuk ditonton dan didengar.